This is a recording of Galatians in East Naranda, read by Neil Broad in 2018. The text is from Anganja Mora, the Eastern and Central Aranda Shorter Bible. Text copyrighted to Wycliffe Bible Translators Australia in 2017. You can buy Bibles and more copies of this recording from the Bible Place in Alice Springs. Phone 0889 533 057 or from the Oswald office in Palmerston. Phone 0889 31 3133. Galatians Ayen Poolan Dalelaga Angadaga Nariaka Apmar Panenlaila Namak Apmar Galatia Quaila. Galatians chapter 1. Polala Ayen Nandalia Lamalayanak Angadaga Nariawana Apotaila Anariere Jamaka Apmar Panenla Apmar Galatia Quaila. Galatians chapter 1 verse 1 and 2. Ianga Pola Reitnya Ta Achoa Jesus Akanar Pananarianga Ayen Narakantara Jesus Aganaria Wanayanam Apmar Pananalaila Apotiaramaka Apmar Galatiala Anunarakandra Akankamalaiterama Jesus Alayanga Yanaka Aya Muraila Pajaga Ayanga Kuna Churcheriela Ayana Jakana Arangwal Kala Jesus Alayla Ayanga Ngakak Workananay Quorum Borjaga Angat Laila Jesus Itatayala Yamada Akamale Lamala Iluka Lepara Kalarailanga Aknakamala Yinaka Workananam Borjaga Alagani Quarangaila Tayamura Engartakata Ilalapam Ayanga Kotata Engartaka Ungalanam Jesus Akailka Arakantara Ngeranyakak Aranantara Namwanjala Intandarela Narjaka Atnara Ilamala Arantara Indata Analta Najaka Nangangata Anunakanaila Yinake Para Jesus Equara Ayurke Ramala Pajak Ayata Mar Pananella Cherchingera Konambor Warma A Konailam Para Anunangata Kajangaila Unjamiraka Kalanunaila Alaganalta Namakaj Angatla Jesus Yinak Kalaranunaka Pewalamala Iluka Ranunni Tatakamboajananga Akona Nunakanakaj Araja Polai Alagni Quarangandam Anunangata Uchanamala at Nakawarjaga Anganja Mura Anyanda Wailanam. Galatians chapter 1 verse 6. Ayangakun Apatakantura Taila Awugiapara Arantaraila Iparpantura Angata Kajanga Unjameraka Anganja Urkierenchaila Uka Ipara Ranturala Aranantaranam Wanjala Akngakak Ikwarna Alchirichika Arantaraila Jesus Christ Araji Talarakang Arantarakol Akunpa Anturalarana Ipmanjalewuka Anganja Arpanaila Iwuke Parala Nanganganja Murakatana Iteramala Cherche Arpanariela Arakantara Urchiermala Jesus Christ Akata Ayelam Yetnakun Ayeyana Aknadiwuk Ayarpanayana Kunaila Yetni Terama Ayenana Arajaila Kul Nangetnale Termala Arantarana Apantajaga Kul Etnana Warriorajala Ayanyanda and the Warakun Jesus Akana Araja Alakani Quarangandam Ayangangataka Alakanankam Ngatai Nanga Anunapoka Undaila Ayinakari Ayar Panailalanga Cherchap Margalatia Renyariak Kalanangal Kurnya Angadaganariala Poka Ayar Panandi
ಚೀಸದ ಕಟೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಲಾಕನ ಕೂನಂತೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಾಟ ಲಾಕ್ ನಿರಕಜ್ ಚರ್ಚೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ ಕೂನ ನಂಗವನ್ನ ಏನೈ ಅಯ್ಯಂಗ ಆಟಕ ಊತಂಕ ಜಗ ಆಂಜನ್ನಂ ಅಂಗಾಟ ರೋಲಂತೋರ ಕಲೈಶಿಯ ಅಳಿഞ്ഞഴിಯಲ ಅಯ್ಯ ಮೂರನನ್ನ ಊಕ ಅಯ್ಯ ತಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಅರ್ಪನ್ಲ ಅಯ್ಯ ಅರ್ಪನ ಚೀಸದ ಕಟೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಉಂಡಾಳನ್ನ ಇರ್ತಚಿಕ ರನ್ನ ಏನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ ಕೂನಿ ಕೊಳವನ್ ಇವನ್ನ ಗಾಯಲಮ್ಮ ಅರಾಂತರ ಚಂಗ ಅಪ್ಪಾಲಿ ಇಟ್ಟೇರಮ್ಮ ಅರಾಂತರಮ್ಮ ಇಟ್ಟೇರಮ್ಮ ತೈಲ ಅರ್ಪನಳಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಡ್ತ ಅಮ್ಮ ಜಕ್ಕಕ್ ಇತ್ನ ಚಂಗ ಆಂಜಾನ ಚಾನಂಗ ಆರಾಂಕ್ವ ಅಯ್ಯಂಗಾಯ್ಲ ಅಯ್ಯಂಗಾಟಗನ ಅರಾಜಾಯ್ಲಂಕಂ ತಡನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ವಂ ರಾಚಂಗ ಕಾಂಗಮಲನ ಚನಂಗ ತಾಪುಕ ಚರ್ಚೆ ಅರ್ಪನ ಯಾನಳಿ ಅವ್ವಂ ಕಲಯಂಗ ಚೀಸದಕ ಮೂರಾಂಚ ಓರ್ಕೆರೆ ಜಾಕನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಲಯಂಗ ಇಕ್ವಾಂಡ ವಾಳೈಲ ಓರ್ಕೆರಂ ರಾಚಂಗ ಕಾಂಗಮಲನ ಚನಂಗ ಎಂಗಾಟ್ಲ ಪೂಲ ಕಾಂಗಮ ಅಯ್ಯೇ ಕ್ವಾನ ಇಲ್ಲಲ ಅಪ್ಪಚಕ್ Galatians chapter 1 verse 11 Achowa chenari awurirai ayyannanga cheesadakata taila arakantarelaga kun engatanganjala cherchenganjala kunya cherchala yenga ayyannana antajakana cherchala yenga ayyannanga kalchalantajakana arangwal kana Jesus Christ anyantaila ayenga ayya moranana kalchalantaka urkayanga angataga achoyara jananga arandara kuna changa katauka ta kunanganche mausakana akudita pandajaita juar panarielaitaka taile cheesakanari rukala ilpanajaita itnanna tumala maarpananaka tait nanna uyerlailajika arkanajaita itna cheesakaj empalalechinanga takunanganchel tarka juariyagana muanchela pantajaita juar panariyanga awutolkara ayenga iya rogalenya kanaka impanandora anaka kanurka yanga kuginda jananga angatle yanga akak ikwara workerejega engata rarpa itlaramala angak takun allarachana tizi manajana polaka angatla kun allari korna changi manaka ta araji telarajananga imata ilala pomala chuanaja kanariak ayya mori korakata nangara allari korna changi manalanga takuna charicha arpanari appayot na jakana ayanga kalchalanta chika cheesakat arangwal ayangaila apmar Jerusalem wana alajakana ilanaka Peter arajik Jesus alaylayanak arpanari elka urkayanga akngakamalaya jananga right nanna akngakamalyanak angat layla allari korna changai manaki para ayangi parpalaga apmara raibi korwana kala apmari koila urakak annamala kala uraka ayang apmara Damascus ikwarwana alpuka ye urpaja kaila nakai para ayang Damascus nganjala Jerusalem wana alpuka Peter anga apudiyara malangkajak apmari kwara era chalamala illananaka alta 15 palakatoji Peter anga ayanga nalanga ta James araki mata ikwarangamala rachia a Jesus akana raiya ilanta kaila ayanga itak ayanga ile ikwataranta waraila angak arpanari rija akana awurirai angatla kuna yanga arilanam tappe pananandalilalang tailarakantara araja ilam ayangaila
urchiri chakanaila. Ayanga pakarakandara urchirilanga. Angatlenga akonaila ilamara. Ayangaila Peteranga nakiapara apmar Jerusalem ikwaila tapmara yanimpoka. Apmar arpana tarawana lamala. Apmar Syriotana Cilicio-otanon. Yanakiaramala ayangalaga charachariaka ayia ilalapamala. Kana Jesus taganapmar Judea rinyaria kana atjanga kotnaila naka. Itnaila yanga arija kananga. Itnaila ayia waraila atjanga katawuk. Atuanana annonna naila tujaida. Annonna uyirlela jaga. Alyata aituananla yir nandi ilalapam. Nanga Jesus taganapmar Judea rinyaria la ugiapara ayangaila Jesus taga ajoyaraka it nangata akangamalat nakak. Galatians chapter 2. Paul alata jaria kankam. Galatians chapter 2 verse 1. Peteranga apmar Jerusalem la annakayapara taimpamala apmar panawana annamerika year 14 palakaduj. Ayananganjalayang apmar Jerusalem wana appajalpaka. Aitwar panataragata Barnabasutan Titusutana. Angatlayanga altirangelaga Jerusalem wana alpajaga. Alakani kwarangakul ayangalpaka ikwartarakata. Jerusalem ka iyarjalpamala ayanga church arinya alatajaria kangajagalaka. Tait naga ayyamura Jesus-agati ilaka. Taila jua najagana riaka ilaka itak. Tait naga warka chenagata ilaka. Itna chengagata ayya urchirinja ilamakaj. Warkarana kuni alamala. Arpanariya yakamala araja italamakaj. Churcharinya ngarpadari itna chenga ya angak. Ayananganjalayatna Titus impaka. Ranai twerjaga utanaja kanala. Iwura juaria kanangulara. Titus akun Greece arinya naka. Rakun jua naja kana. Alakani kwarangandam jua Jesus-aganariyarana ay twelajaga anjanaka. Rakul juandamana jananga. Alakani rakaj annunayat nanna yakak. Ayanangantam juarpana annunakanga anyalkanga apuderaka. Indatarinya riyakul anajak. Annunna araparajananga. Itna annunaka anjanajakana Jesus araji talarajaga. Itna anjanam annunanganja Moses akananda warapandajaga. Kalanunayat nanna ayana ilailaka. Angkancha juaria kana araja naja kananam. Charachariala apandajaga. Ayyamura Jesus akananda waraila araja. Alakani kwarangandam annunayat nanna ayyanelaka. Ayyamura Jesus akata araja nalana jananga. Arantara apandrildanajaga. Jerusalem arinya arpanamangam, alaraja arpanamaila, arpanarianga atipro karakul. Kalaraja pukaila, itungapuk. Kanangatla kana arija kanaila, iwana pukaila akatalanam, rakana utnanga kunlaila anamatajailaram. Nangalata jayanariala, ayyamura wumala, Taila jua na jakana ria kielaka, itni teraka muraila kul. Itna kuna yanga utana jakana, ayya arapana Jesus-agati ilajiga. Itna arakataj, angat laila yanga akngakak, ayya muraila jiga, jua na jakana riaka.
Alakananti raila Petra akngaka kaitaka ayyamurela jika juariak. Arajaila angatla Peter utnang ikwanantaka ranakngakamala. Alakan ikwarangandam raya ilanta kaila anam angatlaylayanak juariak. Angatlaylayanga utnang ikwanantakaitak alakan ikwarangandam ayanga ilanta kaila annam. Railayanak juanajakanariak. Itni tirka James, Peter, John kaila, Jesus kanari, and Danta Ramakol, Upmar Jerusalem nga. Ayang naka worka at tinakatangalanga. Itna itilarka, angat laylayang worka nanantaka. Ayanang anjala, itna Barnabas ilanana, ilcha irkuk. Alakan ang kamala. Araja kun, angat lambulana warkan na nambuhay kantaka. Ano na kun ang ganyan yendarana ilaldapam. Ayi amurarana juwa na siya kanariyaka ilatikalay. Kalalakan nanti ano na ayi amurarana ilatina juwa na nariyaka. Ambula ayi ilalaparmala alkungwere jala Jesus kanariyak. Apmarna na Jerusalem alaylanam ay nakarangwa. Taitnan na ulanga alakan ang galang ay ang alakan ang diitirak. Taitnak nga akurada at chipa-chipa lambuar jaka. Paul ala Peter al ngatarelama. Galatians chapter 2 verse 11. Nanga Peter ay apojamala apmara Antiochala anajaitanga tarana alkngatarelaka railan nga kunam porajamanga. Nini koilorak rangkanja jua ria kanaka arkaranyerka jua naja kanarianga alkumala. Kanaitwar panama ikwariera jalaka nanga James lalayanakari. Kana Peter kana akamalera langa urkiermala railet naknga alkuja kana nakakul. Raila atarier kanga juaria kwara ala angkakaj raila akal-kalkala alkuja kana nakang. Kana Jew Jesus kana arpanama Antioch laila naka yetna Peter laila ambora kay takierka. Yetna Jew anaja kana riyakaj Antwara naka. Itna itnak nga pumanal ko dya ka na naka. Arangwal. Barnabas, Peter itakaan diyer ka. Itnak nga apudir dya ka na. Itnak nga alkudyal ka na. Nangatara mala Peter ala, Jew, Jesus ka na arpanamalayl ka, ala ka ng buhay lang nga, taitlar ka, itnaila palitir ka. Yetna iya mura Jesus katanga impalaka ranaraja apantaja kanala. Nanga Jesus kanari Antioch arinya yetna aputiralanga tapita alkungatarelaka. Yetna relangantura. Peter itlaray unda kun juanam. Kanunda juanaja kanaita kailanam. Kalayuna ngama undit nanna akngati wala jaga ilaka juaria itakir jaga. Kalayanga Peter kangak. Peter nanaway araja kun ilana jua kukatarindaka. Jua naja kana riela anganja Moses kana apantaja kana arangwal. Ilana kun jua tara ilana kay tuya itak. Peter, ilana itlaram, nanga Jesus Christ taila, araja, italarake paranda, angata angkajana. Unda araja cengang ulara. Nangunda uyana arajiram, angata ngulara angkanja mausakana, apantamalawara. Alaga nanga kol ilana angkanja mausakana impaka. Ilana kun, Jesus Christ andawara,
aradjitlaram. Alakani Quarangandam, Angatla, Ilinana, Arajilam. Ilini Quarana, Alchelamala, Rana the Warilana, Apandala Naram. Peter away, Chuanaja Canaria Lakun, Anganja, Awuja Kanangat Laila Moses Antaka. Itnarana, Akunpala, Awuldanam. Alakani Quarangandam, Chuariankam, Itnaila Konakol. Nanganuna, Anganja Moses Kana, Impagipara. Anuna Juanaja Canaria Itakandamiram. Juariandam Angaka, Anunaila Kol, Akonarianam. Juar Panamapoka, Iluna Kalakanangam. Tisatala Pokaila, Ambulana, Utanama, Angata Kajenga, Unjamiarejaka, Akoniarejananga. Juanaja Canaria Itakanajak. Arangwal, Jesus Christ la Ilana Nangatanga, Unjamiarejaka, Utanaja Kanaila, Arangwa. Nangatailang Ganja Moses Kana, Apuntajaita. Ayangangatanga, Uyana, Anyandiaraka. Kalataila, Christ Jesus Raji Talaramanga, Andam, Ayangangatanga, Apuriaraka. Alakani Quarangandam, Ayanga, Anganji Kwanga, Imbalaka. Tapuka, Anganja Mosutokana, Awuta Pantam. Kalayangangatanga, Unjamiaramara. Alakana Kona Konandora. Ayanganganji Yana, Imbalaka, Equal Ngueramala. Anganji Yan layinga, Apur Kalantorandaga. Alyata, Takun Jesus Christ Anyenta, Arajitlaram. Angataga, Arajanachananga. Ya, Ayanga Christanga, Ainandalkungailaka, Iluka. Alakane Quaranga, Takun, Iwurachinarpa, Apantajakana. Tailot Nanga China, Atnyanajakanaila, Arangwal. Tawot Nanga Jesus Christ Kanaila, Atnyanam, Atyangailanga. Christ Jesus Akun, Alarangadagana. Rakuna Changa Anjanturanam, Raila Changa Iluka, Ayingi Tatakambuajaga. Kaltarana, Araji Tilarelanga, Ratchangan Tamaila, Annam. Kanangatla Poga Characha Nguna Pogarana, Arajilam, Angancha Moses Kananga, Kaleunangalama, Jesus Iluka. Warapokaila, Rapewulama, Iluka. Kalayanaila, Arajanaja Kanaila. Anunangancha Moses Kananga, Araji Lalajika, Arangwal. Anunaila Jesus, Arajaila Italaraka. Alakani Quarangandam, Ngatla Nunna, Araji Laka. Ta Jesus Araja Kota, Italarala Najana. Alakana Raila, Inga Peter Kankak. Galatians chapter 3. Angatla Galatia in Quanari, Utnangak Narandam, Itnaila Jesus Christ Araji Talarakanga. Galatians chapter 3, verse 1. Galatia in Yariai, Iunangama, Arantara, Aritiaraka. Ngunlama Ranantarana, Akngati Wuk. Nangayanga Rakantaranga, Arogalanalanga, Taranantarana Muranja, Akalchalantaka, Jesus Akata. Raila, Ainandal Kugailaka, Ilukail Kakata. Kalataranantarana Payotna Tega Anjanam. Antakana Marantara, Utnangangata Kanenaka. Angancha Mosakana, Araja, Apantamali, Arangwal, Arantara Kuna Yamura Jesus Agata, Umala, Rana, Araji Tilaraka. Alakani Quarangandam, Arantara, Utnangak Narenaka. Arantarama, Aritiram. Nangarantara Jesus Aganirelanga, Angat Laranantarana, Utnangak Narandaka, Rakurta, Akaljalantama, Arajanachika.
arantaran tamarana kota pantajaita. Iwuna ngailama arantarana ipmanjalawuka. Iwuna ngama iwura arakantarana arpa arantara pantam. Angatla ranantarana utnangak ngarantaka arantarantam tisa pandalta najaita. Itere chalkakana nangaina konari arakantara eralanga. Kanalyata arantarangadakaj unjamayaleraka. Rama aranantarana utnangak ngara apalkalantaka. Ayinga wariaray arantara kono utnanga ngadaka nangancha maususaka nanganjala innajakana arangwa. Arantara iya mura Jesus wuka. Awuka alepara arantarana araji tilaraka. Alakani kwarangantam angatla ranandarana utnanga nangantaka. Utnanga yanakata arantari kwara intara urkirak. Ilyan panyan toram poramala. Antakanalama arantara uyana kutitlaram. Engatla charichari mwanjelam itnapakarana araji tilaralanga Abraham alayla araji tilarajaita aitak. Galatians chapter 3 verse 6. Arantaretlaram aitwananga Abraham arulayla anajaita. Bible ngangkam angatla Abraham ala araji laka railarana araji tilarakanga. Nanga charichari ngataila araji tlaram itnantaila Abraham akai toyantoranam. Bible ngakon ayya nyenta arolantoraila antalialaka. Nanaila angadangkak. Nanga jua naja kanariala yanga awulang ayanga la kanailang kajana. Arantaraila kalarajaila. Urka ayya mura Jesus agada apmara nananga illajananga Abraham ela angata araji tilarajaita. Angata Abraham aka alakanangkak. Tachircha apmara arpananila amwanchi lejana. Undaila yang araji tilaramanga. Ayya yana akuna rajaila. Abraham alakun angata araji tilaraka. Alakani kwaranganda mangatla rana kutatainta antarajaita. Alakanandayaila angatla charichari andandarilanam. Itnapukarana araji tilaralanga. Abraham alaitaka. Nangayana reala poka angkancha Moses akana anda warapantam. Itni terma itnailangatanga ulara araja namakatana. Kanangatla kana etnanna kala ilpunakaila. Arolantora Moses ala alakanandalelaga. Angunla poka angkancha nanga kunpala ulanam rana pantaja kanala kalangata charchi kurakaj unjamali erjana. Arpanangatanga ulara uyana arajiram. Angkancha Moses akana apantamala. Alakanaila arola buka kantalialaka. Nanga charichala poka araji itlaram angata lakanailankam. Hundakun arajantoranam. Kalarangatanga anyenda kaliaram itata kutaanda annajananga. Railarana araji itlarakanga. Anganja Moses akanala alakana wara nyunakailam. Nanga charicha ngunla poka anganja Moses akana araja pantam. Kalarangatanga kutandaila annala najana. Kana iya murakana arpanantorailanam. Ranunake lama Christ rajaila italarake paranda. Charichara itata kotaila annala najana. Alakanailka kun Bible ngailam. Anguna pokaila ainandal kunga alparanaka angatla ranaila pewum atujak. Jesus Christ akuna ainandal kunga iluka anunak. Angatla Jesus
Peuka rana tujaga anunna kunya. Alakana kul ranunne tatakambuaraka. Juari anunna kunangancha Moses-akana amoranja apandaja kananaka. Alakane kurangangatla nunna atumara. Alakanangandam Jesus attaj anunna keluka. Christ Jesus la annonna juari tatakambuarka andandaramala nangangata ju annaja kanaria kamuranajaga. Alakanay takakul angata Abrahamaka muranaka. Arolantorangat lanonna allilaka utnangak ngara ikwarnantajaga. Ranonna utnangak ngarantajaga ahinjanam. Annonna ila Jesus araji iltalarakanga. Abraham alakun angkancha Moses-akana atnyanaja kananaka. Kanangat lakanarana andanda kutailaraka. Galatians chapter 3 verse 15. Angata kana chenariai tarakantara iya arat lelajika aanjanam. Arantara itlaram nangantaka ila cherchatara angarakaleppara untana larmandam. Iwunaranna ila cherchala arugula lelakaipara cherche arpanlarana akngadi ujak arangwal. Arolantora angatla Abrahamaka allilaka ranandandarejika allare koinailka. Rangaka ampa nyendandawara. Rangkajagana ampa tninka. Nane kwarnganjalandam annunetlaram ampa nyendayana angataila angajam. Jesus Christ taila. Antagana matarakantara arajili arantara poka araji tilarajananga. Awurirai arolantorangatla Abraham ampantajaka lelaka. Kala year 430 palaila uyerkanga ranganchi yana Moses antaka. Anganchi rakana anganja arolanya uyanaila kunealam Abraham kaila alelaka. Alelanche yana kutatnam. Nanganunna poka angancha Moses-akana pantama angatlama annunna endandaram arangwa rannunlandam iwunaila ralelakanda. Alakananga ikwarangandam rannunna endandaram. Nanga Abraham aila itata kutanakanga. Rakunangancha Moses-akana atnyanajakananaka. Kalararana atnyanajakananga. Angatlarana entandarajaita. Raila alelakaitaka. Angatla Moses anganjantam. Galatians chapter 3 verse 19. Kaliwunangama angatla angancha Moses antaka. Raranandaka itnay tilarajananga itnaila konambuaraka. Urka Abraham kaitwaya pajajananga raranandaka. Nangay kwaray tuyaila apajakanga angancha nangangatla ila Moses akantaka uyerka. Angatla angancha nangal karanyari arukulantaka. Itna Moses antam antachika. Kala Moses la anganchirana charachari antamantaka. Nanga charachatara akalkakalkat na langa. Anyintla chowaka antangkachina. Imatarana ainantamala racharachar panantachika. Alakanante angatla Moses antaka charachi ingerakantajika. Angatla rarpa Abraham alelaka. Rarapana antajakananaka. Abraham munakmajak. Angancha Moses akanalama akuni ilajana. Iwunaila angata ilalak. Arangwa rarana kuni ilaja kanaila najana. Angancha Moses akanala arpana itate ilajaga arangwal.
Angkanci yana pakaila arajanam. Annuna kun angkanci maususa kana pantajak. Kana yana kana araja naja kanaila. Angkanci Jesus kana landa wara charchari itatakampuarama. Angkanci arpanaka arangwaila annun nangata wana utapalela jika. Annun naikwaranga kutanda anajinanga. Lagna bukang angkam. Annun nanggeraka lakon akunang buaraka. Annun nanggeraka angata kaj unjamayaraka. Alakani kwarangandam annun na jayalarinya riya itakanam. Annun na kuna kaj uyanam bualama. Kanangunala poka Jesus Christ araji itlarama. Kalangatlarana antandalaram. Rala Abraham antandarajaitaitak. Ranuna kalakanangamala. Unda kuna rajantura. Annuna jewelryala angkanca maususakana appantajaita nangangatla nunna rejaga arajanalang imata nunaka murangamala. Nane koilorak annuna jailarinya riaitakana jaita. Annuna uyani tiraka iwana konala alamakaj. A konailka amborakaj. Arangwa. Alakani kurangandam angatla Jesus Christ imanak annuna jewariak. Alyara ayya Jesus akataila awokanga annuna arpanamalarana arajitlaram. Angatla juwanunna angkanca mausakana entaka. Lalakana nuna kangkak. Ayanga pantawarai angkanca nana uriyaramala. Ayani kwaranga Jesus ala nanawana pajak. Angatlarana yanak annunanggerkalarana araji tilarajananga. Alyara kun engatla nunna araji ilam annunnaila Jesus akutata araji tilaramanga. Araja Jesus ala nanawana pajaga annunarana araji tilarajananga. Ikwarana jaga. Alakani kwaranga annunanganca maususakana appantaja kana antamanam. Arangwa. Angunala paka Christ Jesus araji tilaram. Kalacharci yanara ambangada kanailanam. Galatians chapter 3 verse 26. Jesus araja itilara kaile para arantaramba angada kanantamanam. Ekwaranuldanamla. Nakaranantaranaila akwajala elkanaki para arantara Jesus itake yarka. Ekwaranga anyente yaramala. Kala arpanama arantaraila juwari ailanam. Arpanari a juwanaja kanaila. Arpanama arantaraila jailarinya itakaila. Arantara charicha arpanari akana. Itnaranandarana workirajaga utanama. Kana arpanari akana muraila. Jailarinya itaka naja akana. Arantara kana apudang waljaka worka kotaila irama. Arpanama aitwari, arpanama relari aila. Kalamuraila. Kalarantara ngerkaila. Christ Jesus aga anyente yaraka. Arantara ngerka randarantanam. Christ Jesus nga ulara. Ngada rakantara ngerkak anjanam. Araja Jesus raji tilara kali para arantara ngerkak ikwai tuyerka. Arantara Abraham kai tuyai takanam. Arantara ila Jesus raji tilara kanga. Arolantora angata Abraham kangak. Tangana kutata indandarijana. Arajokun. Angatla ranandarana akutata indandarijana. Galatians chapter 4. Angatla nunna ainangeraki kwana entajana. Annunampai kwana arianga. Galatians chapter 4 verses 1 and 2.
Chawariai, a yin and the warriorai, Arantaritlarum, Nangaitwa, Ambuer Malepra, Rakuna Lara, Equana Lelama, Ainengerki Cornantachaka. Kalalara Nangak, a Kuka Kudanalanga, Raina Nangari, Inacha Kanaila, Rakun, Itilandaram, Ainananga, Ariaile Quarlelaka. Rawar Kanaria Takanam, Aina Inajakana. Alari Kuala, Aina Yanari Inajana, Lakngari Eralanga, Andam. Nangakni Kwana, Angaka Lepra, Illangara Rana, and Tajaka. Nangara Koka Kotanalanga, Arpanlarana, and Dandaram. Aina Alila Kaile Kwanari, Atnyanamala, Ra Urkanda Inajananga. Enuna Jesus Aganari, Ampari Takanam. Urkanuna Jesus Araji Telarajananga, Angatagana Achoyaramala. Annuna kuna Chailarinari Takana Jaida. Aranja Alananarinari, Annunaka Buata Najaida. Nane Quailorak, Angatlain Angeraka, Araji Lajam. Ralari Kwana, Alananawana Yenajananga. Alari Kwana, Arala Jew and Yendanganjala, Intajana. Rankancha Mosakana Pantak. Angat Lalari Kwayanak, Jew anunak. Ranunana, Itatagamboa Jananga. Angancha Mosakanaila, a Pandajaidari. Rara Nanunakayanak, Anunampai Kwana, Yerjananga. Ranunana, Alchelaka. Ampai Kwana Rianajananga. Root nanga, Alari Kwakana, Anunakailaka. Aranak. Utnanga Nunakanala Najak. Utnanga Yana Katanuna, Angataka, Akanganjalankam. Abba, Akngaya. Arantara Chayalarinyaria Takanajaida. Ainari Najagana, Alataj, Arakantarananga. Kalalyata, Arantarampa Ngatagana Riantamanam. Alakani Quarangandam, Ra, Aranantarana, Ainengerkantajana. Raila, Alila Kaila, Arakantara, Entara, Akankajananga. Pula Chowa, Jesus Akana, Galatia Renyaria Kankak. Angancha Moses Akana, a Pandajalai, Renampai. Galatians chapter 4, verse 8. Uraka Arantara Jesus Aka Choera Jananga, Arantara Ngataka Kotna Najaida. Arantara Kana, Aranja, Ala Ninarinya, Ariaila Pantawara Jaida. Aranja Yanaria Kana, Akangawaraila. Itna Kunangata, Urchirinja Wara. Kalaliata, Arantara Ngataka Kaljantam. Koi? Angata Palarakantara Kaljanturai, Iwunangalama, Arantara, Alpajaka, Anjanam, Aranjayanaria, Itnuna Wata Pantajaga. Yanaria Nangarantara, Arugala Pantajaida. Itnakun, Kangwara. Kalaranja, Alananaria, Kunpalawai, Itnakul, Arakantarana, Puataitak. Arantara kuna jua najakana. Iwunangama arantara jua itakanajaga anjanam. Anganja mauza kanangulara. Arpanam arantara arawarinja jua kanariyawana akutadalaldiwum. Anganja jua kanawumala. Etnanga apoderamala sadadayarpananila. Atnyanja akurki kwaila puka. Alurpi kwaila paka. Utani kwaila paka. Arantarangataka uyana lakana akankanjamporama. Yang arakantara akngaranturi teram. Taranantarana uyanitlaram. Iwunam arantara mbuaram. Wara pokaila tarakantara Christakat ayelaka.
Ayangayla chua kutailanam. Uraka yanga chisaka achoyarajananga takunanganja mausakana muanchala pandajaida. Tagananganja mausaka nimpaka chisakaila achoyarakipara. Nangayanga rakantaranga arokulane jaida. Taranantarana uttanaja kanailanaka. Anganja mausakana pandajak. Arangwal. Ayanga kun arantara itakanaka. Chua naja kanari itak. Achawa jizakana achinari. Tarakantara iya iltarkanturi lajaka anjanam. Ayanga itak anarirai. Anganja mausakana imparirai. Christ Jesus anta araji talarirai. Taitak. Arugla nangayangayla arakantaranga annakang arantara kun atjanga aliraja kananaka arangwa arantara kun atjanga muranaka arantaraila italarakanga wata ayingayla katanalanga ayanga arakantara unalaka ayamura Jesus Christ takataila jika ayangayla ilkata annakang itanya arantara yanga arkanchi ilajakana kutanak ipmenji wujakanallapak atjanga mundeirajakanallapoka ayanga ayupajakanallapoka arangwa arantara kun atjanga muranturanaka ayanga ekngumla arantara kun atjanga muranaka nanga yangayla alkaranya itakakul Jesus itakapak arantara kun atjanga akanga malantura na jaida. Ayangayla arakantaranga annakang. Tapokayla ay nakapayot naka arantara yangan tamara. Ayanga pokayla punganaka kalarantara alknga arakantara narpa cermala yangan tamara. Araja polay iwan alamba arantara tjanga alan tamiram. Awuriray, arantarama, atjanga anjana ja kanandam, taila awura, arakantara araji lakang. Cerca nangari, James lala yenakakul, arakantara murakulanam, arantara tjanga anjana ja kananajananga. Itnakun, atarla waramparama, anunakaj. Nangarantara nunakaj, unjama, annajananga itnanaanta kula umala kananguna pokaila arakantara achoirajaka anjanam aranantarana iya mura araja kalchalantamala kalamurandayayla kanangunala poka arakantara kurcherma arkanamala kesisakaj unjamayalamala kalakunaila achawa jizakana chenari ayang arakantara anjanturanam, nangarantara ila amba chenari aitakanam. Arantara kun Jesus aitakakunya, arangwa kutande, arantara kun amba chenari aitak, nangataila ye Jesus akade lakanga, arantara na araji italarak. Kalarantara ila awutan neteka anjanamanga, angkanja maususakananga ulara. Ayanga entare irari eraka. Arakantara koti termala. Arantara ila uya koti italarkanga. Ayanga ila lachika anjanam arakantaranga nachik. Kalarangwal ayanga ila namaila. Taranantarana alkungatari ila ka pepanananga. Ayanga pakarakantara wana urkalama. Ayanga rakantara Muranjala Angamara. Ala kunya. Ayanana Arala Tarakata. Hagar Uttana. Sarah Uttanakata. Galatians chapter 4, verse 21. Galatia Arinya Arpanama. Arantara kun anganja mausakana pantajaga anjanam. Alakane kwarangandam. Arantara arajinja itirajakana.
Ayinga anjanam aranantarana payotna jaga. Arantarama italaram entakana ganja mosutagana anunakangak. Arolantora Bible Abraham akata annunakilaka. Abraham alla allara tara nyanak. Arala taranganjala. Arala nyanda haiga puataga workirijaida. Kana arpanara kana Sarah ila. Ikwararapala amboala jaida. Nanga Sarah aralam puanturan tamayaralanga. Rampat nyanaja kana kutailanaka. Randama utanajaita anawai kwa Abraham amala workane kwa na haigaranga intajak. Alakane kwarangandam haiga atnata yerka. Ayananga haigarala atnyanak Ishmael. Ikware parangatlandam Abraham alakana lelaka. Angkungan nawa Sarah atnata yerajana. Imata ampuria kukatnya namala. Arajandam ikware para Sarah akngarapan yerka. Imata ampuria kukatnya namala. Isaac aritnya. Anggat laila alila kaitak. Ayianana Hagar utana Sarah utana kata. Ranunna iya impanar pana kailjalantama. Ayiananangar aralanana tarakata. Annuna alangkaram. Ayia tarangat laila ikwana riyantaka. Annuna warkana Hagar itlaram. Ayanangantama annuna itlaram. Anganja arugalanyananga. Angkat laila Moses antaka. Aputakatna Sinai aritnyanga. Nangangunla poka anganja Moses akana pantam. Kalara Hagar ay takaila nam. Puatay takaila workarejaida. Ya, nanganuna Hagar itlaram. Anuna itlaram andi aputa nanga Sinai apmara Arabia nga. Alari kwa Ishmael ambi kwa na rielka yitnangirka puataka workarejaida. Hagar aitak. Nanganuna Hagar ka itermala, anuna Jerusalem kailka iteram. Apmarak ngara Jewry akana. Nanga Jewry apmar Jerusalem lan ananjak ngara, itna ampa workana Hagar akana ariaitakanam. Itna ila anggancha nanga uche kaila, anggat laila Moses antaka. Annuna arala nanga Sarah ka iteralanga. Annuna itlaram rakuna charja pota kaila workaram aitaka najakana. Rakun Hagar aitaka kunya. Nanga nuna ikwara iteralanga. Kala nuna Jerusalem arpanagi iteram. Apmara nanga alkarakatnala. Apmara yan ikwaila itnaka arpambualama. Buataka kunya. Apmara yan nanga apmiya nuna kanaitaka. Arolantora Isaiah la ayi kwarakata Bible nga antalelaka. Alakan ang kamala. Arala amba kunyay akang kamalanay. Unda kun ambat nyanajakana. Kalakang kamalail kay. Kalangunan nawala nga na iwala laka amba kunya. Kanaliyata undampa awutol karat nyanajana arala nawa kata akutailanam ayana nga induara. Achawa Jesus kanari arantra kun allaro utana malo utana ngadagana Isaac aitak. Nangangat laila Abraham lilaka railarana allaranta jananga. Alagani korangandam Isaac amba kugiyentaka. Angat laranantarana alchielaka. Allarutan malutan aitaka. Raila alilaka nga. Arantara alilaka ila Isaac aitak. Ishmael kuna kugiyentaka. Abraham utana Hagar utana ila aputendakang.
Isaac pala kukaindaka angat Laila Abraham alelaka nga Raila alaranta jina. Rakkuindaka utnang angataka nga. Kaluria ratra amangkamala Ishmaelala Isaac alkarinjela jaida. Alakana kutaila alyatanam. Chuari chuanajakana riaka anjanajakana. Itlaram iya nanga Bible ngaila Abraham katandalialaka. Nangarantara illulanga ampuria Hagar kana Ishmaelala ainarakantarane najaka arangkwal. Kana Isaac alantaila kana ina arakantarana inajana. Alakni kuranga arantara kun Hagar utan Ishmael utana apmarar panawana yanajaka. Ratra kun ikwa tararpa amboil jakana. Ratra mbuarma bot ikwa taranalanda ilalang. Iwanama iyananla nuna Jesus kanariak alyarilam. Anunaila Jesus Christ raja ilitlaram. Anunakun ampuria Hagar kanaitaka kunya. Arangwa. Rakuna puataka workirijaida. Kana nuna kana ampuria Sarah kanaitakaila. Rakuna nawa araja Abraham kanainaka. Ekurar paila amboila jaida. Buataka workirijakana. Galatians chapter 5. Paulala ajoy Jesus kana jua naja kana rilam. Juerjala. Galatians chapter 5 verse 1. Awuriarai nanga Jesus aila annonna ka peolamala ilukanga. Annonna itatakampuajaga ranuna kanga anganja mausata kana yopak rana wumala mura entatana jananga. Nanga nunna ila anganja mausata kananga ulara na jatanga. Annunna ila uyana ila angataka rajanaka. Alakne kwarangandam yangarakaantarangam. Christ Jesus akotata araja italarirai. Angkancha mausakana impariarai. Ilpa itapalanda umla nangarpanariala ranantadana uttanajaga arkanalanga angkancha mausakana pandijak. Ayinga monjala urirai. Arantara pagi iterama ay tuwira jakakol angkancha juwaria kanangulara. Kaliwan naila Christ la ambora kalaila uyanaila aranantarana elpmilama. Tarakandara ayi ranande awuta ilajananga. Arantara pokaila juwaria itaka najaga anjanam. Ay tuwira jaga. Arantara konangkancha mausasakana ingeranya ka pandijak. Ay tuwira jaga wara kunya. Arantara arpanama kun apali terma. Alakan. Angatla nunna arajakam anunna pokangkancha mausasakana muanjala pandalanga. Alakana kana kunaila. Arantara poka kurta lakani terma kalarantara Christ Jesus akaj unjamalirma. Ranimpamala. Kanangatla ranantarana uyanaila itatakampuarama. Annuna itlaram urkangata nunakata angajana. Arantaraila arajan turailanam. Lalakan angajanga utnangak ngaralaila nunna atnyanamanga. Kalailta angananga angatla lama annunakalakan angajana. Undama ay tuwerka angkancha mausutakanongolara. Kalarangwal angatla lakana payot na tiyak kanaila na tika. Kanalaka na ilakana ranun na payot na tina arajama unta Christ Jesus araji itlaraka. Arpanari andandarila namala. Alakana raila ranun na payot na tina. Itiraja kanala anun na pukaila ay tuwerkak angkancha mausutakanongolara. Arukala arantara ayia
Christ Jesus kata araji talarjaita arana pantamala kalalyata arantarana araji talarja kanaila ikwarakaj imbalamala angun lamaranantarana apatle laka arantara impalajaka angatla kon aranantarana patle lajakana arangwal ra aranantarana ngakak ikwarna najaka acharcha nyentla poka aranantarana apatle laka arantaritlaram antakanaila arpanla munna alwara ellanjak ngarakkuka aranam ulpmara akngarakailaka munna randama alwareram alakna rato nanalay manama charcha nyentla waraila charcha tnenka apatle lamara kalarantaraila Jesus Christ alatikakaituya namanga kalataitlaram nangarantara pepanane namala arantara ilpa alchoria rachana angkancharaja pepananga itlaramala ayanga kot naila angun laila aranantarana kotata apatle lamak kanangat landa kon charchi kwara kalcha kalaraka lepara rarana tujana achowa Jesus kana chenariai charchi arpanariela kon achanga kata urchermalelama alaknailet nangam pulalapoka hilaka nanga jua necha kanariela kizaka choyerakanga itna aitwerjaka angancha mauzuta kanangulara kalarangwal yanaila arajanacha kanaila ayinga pokalaka nangama kala juaria changa akangamara kanarangwaila kana ayi yana poka arajanaka kalaiwuna ngalama juaria changa akanganjangkam ayinga ayakachikiyaram nanga tapoka iya mora Jesus Christ takata ilala palanga juanacha kanariaka arantaritlaram ayia nangaraila anunaka ainandalkuka iluka alakanaila yang iterma yanariaka aranantarana patle lakak itna aitwerjala wara itna utol karampuajaga alaltiwi pula chawa Jesus kana Galatia rinyaria kankam kanganjanarai Galatians chapter 5 verse 13 achawa Jesus kana chenari angatla ranantarana ngakak iwara Jesus kana ngulara arajanajika iwara nyantanda wara pandultanamala utapiyarjala itermala kunanta mambuajaga aranantarana arpa akangjaga mbuaramala arantara kun akangka lariyarjaka arakantara workerjaka aranantarana arpa iltargailajananga annunakun ayyananga itaka mausuzalaila arulantalilaka engerkaraila intalilaka anganchanyento wanaila apotlelama alakan arpanariyaka aanchanachaka angunga arpaila unda aanchanamaitaka arantarangancha arpanangerka ayorkala appantuwarjana andam arantaragana alaganaitaka akankale larjakanaila arangwa arantara aturmakaj akngulyaitnoraitaka kalayinga urigarai arantara poka akkudata turma kalarantara uyerale lilawarjanaila utnangangatagana annunakankam annunangataka arajinchanajiga Galatians chapter 5 verse 16 and 17 alakna yung arakantarang kajaga aanjannam nangut nangak ngarala aranantarana akaljalantalang rana wujik ra arakantaranga arukalakiyarama karantarangataka arajinchaila anajana
Kunam poajaga anjana jakanala. Kalarantara poka utnangangatagana atnyani jagana. Kalarantara ngataka arajana jakanaila. Arangwa. Arantari terjana and taknarantara akangajagam poilajaka. Wara. Kalarantari mata kunam poajakaila anjanamala. Kalakuna ilalakana. Alakanaile iwurana natara aturalaitaka narama akutatara. Nangarantara poga umala apantama iwuna pukaila utnangak ngarala arakantara imanam. Angaincha mausakanala imata aranantarana utanaja kanaila namala. Alade jalaitaka. Angunala poka utnangangatagana akonbalawum. Kalara kuni terama iuna kapukaila ranjanam warampuajaga. Rapoka annoaitwar panakananga intamala rapoka akutai teralanam. Aina apuranjam puajaga. Rapoka arala at nenganga entala pamala. Apuranajakana akmulyaitak. Rapokaila amboila langat namala. Ay nari ay nanganjala apudanganjala ilang puarkat nakajik. Ay na akngalaja ka na nangari. Rapoga cherchar pana arangkultala iwum. Rapoga cherchar pana riyaka anjantura anajakana. Rapoga cherchar pana riyaka akurata alangam. Rapoga ay narpanana Innama kurarparaila ankialta namanga. Rapoka arpanariaka iparpa alanturiram. Rapogi mata charicha arpanari uttanamala. Rapogi mata charicha arpanari ulpatli lamala. Yetna aliramala aturijananga. Charicha nina itaka kun charicha arpanaka inkata iranjakngara. Ainat nengkailat nyanam. Rangwalan jumala aritapukiyarjana. Rapoka cherchar panarianga aputiramala atnoran turala munangger kalkumala. Raimata aritapukaileramala etnaknga munkiyarmala. Arantaretlaram ayangaila rakantara arukalankaka chercha lagnariakata. Ayanga wutantamangkachana cherchiyana itake kurar pantaila iterama. Akuritantam ralakna nalanachana kunancha. Alaknaila muranacha kanaila. Chercha laknam poranjak ngarariaila angatanganjalaina innachakaranguail. Railet nanna andandarichakaranguaila. Kana cherchari utnangangata kanailat nyanama yetna laknanam. Yetna arpanariaka anjanam. Yetna kangamalanam. Yetna endata muranultanam. Yetna iten palakalam. Yetna arpanaria muanchalaintandaram. Yetna murampuarama. Yetna nganji yetna kanatnyanam. Yetna muanchang karma ala angkarjakana. Yetna ayakalama akunam porkaj. Cherchinangarapuka arajana mangataka. Kalarana akangilachika rangwaila. Arpanangajakanaila railangancha utakama. Chizakanaila hirkanga annuna arpa awutalakni terjakanantamaila. Antakanantamama ayanga akangajana. Arangwa alakanaila kunaila. Annuna Christ Jesus akanaria utnangak ngara awunjak ngaraila ranuna kangalanga. Utnangak ngaraila acharcha nuna kanak irpokang. Annuna kanganga annamala. Annuna ranawumala ampoajaga iwuna kailara anjanam. Annuna atnakala jalani. Annuna arpanari alkaranjela jala.
nanga chericha arpanaila impananamanga. Anuna ikwara enkateyarajala. Galatians chapter 6. Anuna Jesus kanari entanta arajaka. Galatians chapter 6 verse 1. Achoa Jesus kana chinari nanga Jesus kana anyentla poka akonam poram. Kalarantara utnanga ngarakatla chericha yani ikwarangachaka rana araji lamala. Ikwara muanjangachaka rangataka uttapiyarijananga. Ikwara rajanamala. Nangunda cherichi kwarangalenga undangunga arpailka iterika undailka akonam porakaj. Entanta radichika. Arantaritlaram nanga cherichi anyenta apurkeram ayaguta ultinchaila aknganamanga rana elp melechika. Alankana entanta radichika. Nangarantara puga lakanam boilanga arandra ayorkalam boarma iwunaila Jesus alailaka. Chericha poka alakani terma. Ayanga kun achipurantura. Ayanga arpanarianga achipuranturulkara. Kala chericha lakanaila terma lakanai kurarpaila urcherma apale termala. Anuna karpa iteru warjakai iwuna pokaranailam buarkipara. Anuna pokaila muranjam buaraka. Anuna lagani terjana. Ya muranjaila tambuarak. Atnakale jalanai arpanariaka anyori jalanai. Arantarengeraka warka arakantaranaka iteru warjaka imatambuaramala. Cherichi ingerakala ainit naknarpa aknganeteka. Cherichi arpanlapaga aranantarana kalchalantama iya Jesus-akata kalamuraila. Arantarana inamura antetnitek railarakantara iya morelakanga. Engata kone alamala atum chericha arajancha anajakanari. Imatandandaramala anguna pokaila ikwara arajinjanam. Galatians chapter 6 verse 7. Arandara poka alakani terma angatla kuna yanga arijakana kunam buarlanga. Arangwal arandara ngataka uya urcherma. Nangatapuka kunari buarlanga taina kunari najina. Nangatapuka murari buarlanga taina murari ailay najina. Nangakat na warkanala angari ang kanamala rawurka manay najina. Alak na kul. Chericha pukaila akunan janam rarapa akangkamala najinaga. Kala chericha nanay kurarpa layteram. Iwana kailara anjanamaka. Raymata iparpam bojaga alamale iwana pukarana. Kala urkara ilumala angada kaj. Endwara ilan najina apmara kune koila. Kalarapaga ayor kalamborama iwuna ila utnangak ngaralarana ilam. Kalara angatanga kutandaila anajina. Alakani kurangandam anunay na mura ambualta najika. Apurke rajala. Apurke irja kanalaila anunay na mura rey ambuarma kaipara. Anunay na murak ngaranturay lay najina. Arantaritlaram ay tuwa nga apurkereja kanayla kaat na la workerejaida. Urka manay najina ambangayaralanga alaka na kul. Nanganuna paka Jesus kana arpanariyaralanga anuna kuna mura najiga itnan na intandaramla. Anuna kuna itnan na intandarajiga itnaila Christ Jesus araji talaramanga. Itna kuna chawangada kanariyanam. Anuna kun Jesus kana naja kanariyalka intandarajiga. Jewelry utana, jua naja kanari utana, Jesus ay takanajiga.
aina andal kungaila iluka. Galatians chapter 6 verse 11. Elkenyak ngarananaray tapula laila ilcha chenlarpa endalialaga. Chua arpanamala chua najaka naranandarana uttanamma ay tuerjaka etnaitaka. Etna anjanam chua arpanariyala etnannat nakajak aranandaranaila uttanamanga. Yanariyala aranandaranaila alakan uttanam. Yetna churcha arpanariyaka ilajakana antakanaila Jesus iluka aina antalkuka ilaka arangwa. Etna pukaila ayiranailaka Jesus akat. Kala juu arpana yanari etnaka alantoraile erma. Juu yanari aila aitwale erka. Angancha mausudaka nangulara. Etna kun angancha mausudaka nangerka araja pantajakana arangwal. Etnaila anbaran irma arantaraila etnaitaka irakakata alakanangkamala. Annuna kun murantoram puarka etnanna annunaitaka elamala. Kanayanga kana atnakalajakana. Taetnaka Jesus Christ lataja annuna kana kata anda waraila ilam. Raila nunaka ainandalkuka ilaka iluka kat. Ayanangandaila ayangat nakalama. Araja Jesus Christ iluka aina andalkunga. Alakane kwarangandam ayanga aina alananaranyariyaka aanjana jakana. Arangwaila achanga nama alananla. Nangangata charchariyaka iteralanga. Raila lakanang kajakanaila. Charichiyanariyaila itueraka angancha mausudakanan Kana arpananariyakana arangwail. Arangwa angataila alakani tirajakanaila. Raila charichariyaramala alakana warailangkam. Charichiyanari utnangak ngarachena kataila kaletna araja murantamanam. Alakanailang tirma. Ayang ang gataka akangkamalang kajaga anjanam. Jesus ay takaila arantara anariramanga. Kalayang ikwara akangkamalang kajaga anjanam. Arantara ajoy kwanariyanga. Tanggata payot nama ramwanjala utnang arakantara at nariyala jaga. Akangkamalana jananga. Ang gataka itoyariya kailka. Ayang aila Jesus-aka workerijaida. Alakane kwarangandam charcha arpanamalayanga entaratuk. Alakane kwarangandam charcha chena uchanak ngara itnailayanga turiyarakang. Kalarantara pogalakani terma uchananariyaka haraja kun aitwananla kun haraja Jesus-apandam wara kunya. Alakane kwarangandam tangata payot nama ayang indandarijaga. Charichariya janga alkaranjera kajanga. Achowa Jesus kana chenari ayang Jesus Christ alatijaga arakantarangkam. Ra haranantarana mwanjalijaga. Utnanga atnara atnyanijaga. Rana pandajananga. Kalalakana wara.